नमस्कार बंधुरा आपनादेर रान्नार रान्नाघरे स्वागत जानाई। तो एखन आमरा बानाते चलेछि छानार जिलिपि। देखतेও जेमन सुंदर खेतेও असाधारण। आपनारा चाइले बानाते पारेन छानार जिलिपि, एकदम सफ्ट होबे, खेलेও मन भरबे। तो देखुन प्रथमे छानाटा जल झरिए तार मध्य 5 থেকে 6 চামচ मयदा दिए একটা डो बानाते होबे। डो बानानोर परे सेटा हाथेर साहाज्ये एइभाবে लम्बा लम्बा करे निते होबे। निये नानान धरनेर शेप दिते पारबेन आपनारा। तो आमार बड़ मा एखन एखाने जिलिपिर शेप दिच्छे, जेहेतु आमरा एटा छानार जिलिपि बानाच्छि। तो देखुन बंधुरा कत सुंदर करे दिच्छे जिलिपिर शेपगुलो। तो आपनारा देखतेई पाच्छेन कत सुंदर हच्छे एटा। तो देखुन कत सुंदर लागछे एगुलोके शेप देওয়ার परे। तो एगुलोके एखन आमरा भेजे नेब। तो चलो देखा जाक। तो एखन आमरा चले एसेछि भाजार पर्वे। तो देखुन एखन आमरा भाजा भाजा करे निচ্ছি एगुलोके। एकदम ग्यासटा लोते रेखे आस्ते आस्ते भेजे निते होबे। खूब कड़ा भाजलेও হবে না, আবার খুব বেশি বা কম ভাজলেও হবে না, একদম পারফেক্ট ভাবে ভেজে নিতে হবে। নিয়ে একবার সিরামে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তো একটু উল্টে পাল্টে দিতে হবে যাতে রসটাও তো ভালো করে ঢোকে আর আরও বেশি ফুলে সফট হয়। তো দেখুন এখন এখানে ভাজা চলছে। তো আমরা চলে যাব নেক্সট পর্বে, দেখব এবারে কি হয়। তো চলুন বন্ধুরা দেখা যাক। তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের জিলিপিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, রস থেকেও তুলে নেওয়া হয়েছে। তো দেখুন কত সুন্দর লাগছে। আর আপনাদের যদি এটি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্ট করে যাবেন।